गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पाठपढ़ारे दक्ष हेले शिक्षा ताकू कहे ना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नहेले शिक्षा हुए ना। अर्थात पाठ पढ़ी डिग्री हासिल करी जदि आमे उच्च शिक्षित हो जाई पारू सेटा प्रकृत रे विद्या नुहे। जदि विद्या को अभ्यास एवं व्यवहार रे निजर चरित्र रे चरित्रायित करी ताकू अन्य ठारे परिप्रकाश करि परिबा ताहले जाई से विद्या सार्थक हो उठे। नतुबा से विद्या आमको नष्ट कर दे पारे। ए संपर्क रे एक सुंदर कथाटी उपस्थापन करुछि। जनेक पंडित जे कि तीनिटा विषय रे गोल्ड मेडलिस्ट जे कि अमेरिका रो फेरु थांती आउ निज घर को फेरिला बटारे नईटे पड़ी एवं नई रे पार हबाकू जाई से नाउरिया निकटरे से निजर एई शिक्षा को केमिति पर्यवसित करिछि से विषय रे सुनिबा। जे सेई व्यक्ति जनक मनरे अहंकार भाव नहीं जेते बेले नौका ऊपर को जाइछंती एवं नौकाटी रो जो नाविक से निरक्षर सी ताकू नाना प्रकार उपदेश देई निजकू जड़े महाविद्यावंत एवं देख मु केमिति तीनटा गोल्ड मेडल रो अधिकारी बोली परिचय देइछंती। माझी किंतु किसी बुझी न पारी से पंडितंक कथा एक ध्यान रे सुनुथिला। आउ से व्यक्ति जनक हठात माझी बा से नौका चालक को प्रश्न कले, अच्छा तुमरे नौकाटी केउ काठरे तैयारी? एथर माझी उत्तर देला जे हे पंडित महाशय मु गरीब लोक आज्ञा, नौका चलाई मोर जीविका निर्वाह करे। मु किपरि कहिबी नौकाटी केउ काठरे तैयारी? पंडित कहिले, तुमे जे नौकाटी चलाई जीविका निर्वाह करुछ ता केउ काठरे तैयारी तुमे जानो नहीं? तुमर जीवनर चारिअणा बर्बाद हो गला इठी। यह कही पंडित महाशय नाना प्रकार पाठर तत्व कहवाकू लगिले। माझी पंडितंक मुहरे अपूर्व ज्ञानर कथा अबाक होई शुणिबाकू लागुथाए। पुनर्बार से पंडित पचारिले, अच्छा नाउरिया पानी किपरि हुए ता तुमे जाने? एथर माझी उत्तर देले, जे पंडित महाशय मु लेखा पढ़ा करी नाही किंबा मोर 14 पुरुष केही पढ़ाशुना करी नाहांती, मु किपरि कहिबी पानी किपरि तैयारी हुए? पंडित एठी अल्प हसी दे कहिले, जेउ पानी रे तुमे प्रत्यह नौका चलाउछ पैसा रोजगार करुछ से पानी विषय रे किछि जानो नहीं? मु देखुची तुमर 8 अणा जीवन बर्बाद हो गला।
ଆଉ ଏହା କହି ସେ ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇ ପାଣି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ସହିତ ପାଣିରେ ନୌକା କିପରି ଚାଲେ ଏ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାଝିକୁ ବା ସେ ନାଉରିଆକୁ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ। ନୌକା ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପବନରେ ଦହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ନଦୀରେ ତୋଫାନ ଉଠିଲା। ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଏଥର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ମାଝି ଏବେ କି ଉପାୟ ଅଛି? ମାଝି କହିଲା, କ'ଣ ହେବ ମହାଶୟ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଝଡ଼ରେ ଯଦି ନୌକାଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ନଦୀ ପହଁରି କୂଳ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ତ? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଉ ଭୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ, ମାଝି ଆରେ ମୁଁ ତ ପହଁରା ଜାଣେ ନା। ମାଝି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏତେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଏଇ ପହଁରା ଜାଣନ୍ତିନି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ପୁରାପୁରି ବରବାଦ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଠିକ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ନୌକାଟି ଟଳମଳ ହେଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଯିଏକି ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେଇ ନଦୀରେ ପୁରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଆଉ ଏଇ ମାଝି ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ସେ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅବିଚଳିତ ଚିତ୍ତରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଯିଏ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦକ୍ଷ ନାବିକ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନ ନୌକାକୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମାଧାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଶହ ଶହ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କୌଶଳର ସହିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନେଇଯାଇପାରେ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ। ତାର ଏହି ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ କଥା ଅଛି, ପୁସ୍ତକସ୍ଥ ଚଜା ବିଦ୍ୟା ପର ହସ୍ତଙ୍ଗତଂ ଧନମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାଳେ ସମୁତ୍ପନ୍ନେ ନ ସା ବିଦ୍ୟା ନ ତଦ୍ଧନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପରହସ୍ତଗତ ଅର୍ଥ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଆସିନଥାଏ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଓ ବାକ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥାଏ, ଆଚରଣରେ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ ବିଳାସୀ ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଜନରେ ତଦ୍ୱାରା ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବା ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ବେଳୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ନବଦିଗନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଗପଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।